telah wafat kitut. Kok dingin maning? Ya kita kenal karo Dika sih. Iku manu-manu jak kita. Manu-manu jak kita. Aka jewong ora laka daftar ning kene iki. Urwe Dika bae. Kok dingin? Kitut wafat tanggal 23 Januari 2024. Berarti lagi awan ya? Datang dua malaikat ke waktu ditakuni ini malaikat munkar lan nakir. Sira saparane kitut sing di kaplongan. Sira lagi bengi Selasa ngaji blining Bapak Jaya ngaji. Bagus. Jare malaikat marbuka kitut nyong bagian lata bagian tua gak nyong ngaji lancar bu. Robi Allah checklist. Wa man nabiyuka sapa nabine sira kitu. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam checklist. Sira wong di kitut kaplongan parak beli karo tajuk parak malah sering liwat unggal dina lekat sembayang beli sira kitut ora apa sih repot dagangan. Dagangan apa sih kitut? Dagangan ketan. Dagangan ketan lekat jika pengen ketan lekat. Lah. Kenapa sih Rabi sembayang kitut? Repot. Sira ngomong repot ku ketane pirang ton. Sawai pirang hektar duitnya pirang miliar boro-boro hektar lekat sekotak laka aja rasa-rasa lekat nakonane wedi wabun tulung anak kita ditakoni lekat jare wabune embu Jawa kita gajah padakin iya asiran deluk sampai gemuya kayak manuk pelung kayak ayam pelung. Bu bangor surahku ya kima kitut sing beli sembayang kini judulnya ki mana tajuk parak ngaji raya parak ala pengen nguyuh. Bu harap mendi kitut ayo surah harap melayu mendin cah ning guru tembok rumah. Ayo, wis duduk peng kono, wis kapling ning kono arep miyang-miyang meneh. Bakal nguyu wara-wara kitut. Ya pokatan beli balik maning. Beli balik maning tak koncok omahe ki. Bu. Kangge Al-Mukarram Bapak Kiai Carsita waktu dan tempat kula semoga akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoblok teman kin salon. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu Arifin beserta staf lan jajaranipun, ingkang kula hormati para kiai, para alim, para ulama, para ustadz, bapak dan ibu haji dan hajah, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ingkang kula hormati Bapak Jaya kalian Ibu Sami ingkang dalu niki ngawontenaken syukuran dumateng Allah Subhanahu wa taala sampun mengkhitankan putune ingkang nami Muhammad Khairul Azam Ananda Ramdan Ali Sucipto kalian khatmil Qur'ane Ananda Nur Khalifah. Mudah-mudahan lare ingkang sampun dikhitan lan khatmil Quran, ya Allah ya Rabb, jadikan putra putri kami anak kang soleh lan solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama lan sing paling utama, yuk bareng-bareng ucap alhamdulillah. Gusti Allah masih maringi waras sehat panjang umur kiyang ngaji, amin. Anak uwong awake waras sehat panjang umur ngaji beli kiyang. Anak beli Pak Bu. Kursi masih akeh sing kosong. Tapi bakana organ sandiwara mah brudug mau kaya. Ya sing nontonnya ya kuwon. Gibatan. Alhamdulillah wong Kaplongan ya. Wong Kaplongan masih akeh sing kieu ngaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan kula sampean kabeh benjang di yaumil kiamah angsal syafaat Kanjeng Nabi, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat lan salam kula haturaken dumateng junjungan kula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian para keluargane, para sahabat lan para pengikutnya termasuk kula sampean KB. Mudah-mudahan kula selalu setia mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sederenge kula nguriaken panjang lebar, kula ngucapaken matur kesuwun, beli subran beli sabren dipai aparanya kah? Buket nembe kene wabun mekenen ki. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, kula pernah boten hadir teng Kaplongan nggih karena kula sebulan setengah lebih lagi diuji ning Gusti Allah, kongkon liren ngebrek ning umah. Malah ana sing gegeraken wabun kula ninggal. Lah wanian temen sun ya. Iya, wongnya masih waras sehat, alhamdulillah. Iya. Iya. Hadirin wal hadirat, wonten tiga ingkang badhe kula jelasaken.
Bapak Ibu ngandel beli ning Al-Qur'an. Andal. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Temenan? Temenan. Beli bobat? Ora. Beli goroh? Beli. Apa sebabnya kula percaya ning Al-Qur'an? Lah. Assalamualaikum. Ana wong emang. Kenapa kita percaya ning Al-Qur'an? Minimal jawabannya telu. Siji, karena Al-Qur'an dawe kalame firmane omongane Gusti Allah. Setuju? Akur? Yes. Sing nomor loro ning Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6666 ayat, nyata, jelas, bukti, gamblang. Setuju? Yes. Sing nomor telu Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6666 ayat, tidak ada satu makhluk pun termasuk para jin, setan, malaikat dan manusia tidak bisa meniru, mencontoh satu ayat saja di dalam Al-Qur'an. Setuju? Yes. Ya artinya kok nyambung dingin babun channelnya. Contoh ning Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi la syadid. Jare Gusti Allah, he wong kaplongan, lamun sira syukuran karo kita, terima kasih karo kita, kesuwun karo kita, jare Gusti Allah, la azidannakum, pasti tak tambah nikmate. Amin. Amin. Wala ing kafartum, lamun sira beli gelem syukuran, beli gelem terima kasih, dipai rezeki gede setiting glendeng Baik. dipai rezeki gede setitik kecrek Baik. dipai rezeki gede setitik ngeresula. Baik. Apa jara Allah? Inna adzabi la syadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Aja tong boroko siksa ning alam barzah, ning alam kubur, ning akhirat, ning dunya bakal wong beli syukuran kesiksa. Paham Bu? Tangga tuku TV tretek, tangga tuku motor panas, tangga ngudunakan kulkas tretek, padahal kulkas tas diservis. Tangga tuku mobil tretek, tangga bangun rumah tretek, tangga tuku sawah tretek, tangga sing enak dika sing tratap tretek, tratap tretek. Ana wong kene si mokonon anak coba pikirannya diwalik. Tangga tuku motor alhamdulillah bokat bae oli nyelang, tangga tuku TV alhamdulillah bokat bae melu nonton, turane ora bayar setrum, ora bayar listrik, dipai kopi, dipai kletisan. Tangga bangun rumah alhamdulillah, bapak neng bocah patang wulan beli mangan ning omah, bila perlu bocah 5 digiring kabeh kon ngrewangi, kan nyujat jatah beras. Tangga tuku mobil alhamdulillah bokat bae melu plesir, tangga tuku sawah alhamdulillah bokat bae melu tandur, melu ngoyos, melu ngorea alhamdulillah. Hajat ratap tretep, tratap tretep. Dadunya wis ana sing ngatur, rezeki wis ana sing ngatur. Siapa sing ngatur? Gusti Allah. Yuk belajar ning wong mancing. Buru wong mancing. Ya Allah, wabun tas isa mangkat arep mancing, gawa kopi rong renteng, termos udu de rong bungkus. Begitu tekang kali bu sekepel kempan kayak blengep terarap.
rong jam wabun di tenggak jentul be makanan udut pragat kopi entok ora ditenggak Enggak. apa iwak sekali disewuti kabet goblok-goblok iwak mene empan sakepel beli ditenggak-tenggak kaca iya ndi wae cet kah ndi meneng kene iki awas ki ndi wae cet ndi bo jadi apa je syukuran ku tanda terima kasih kula dumateng Allah Subhanahu alhamdulillah ya Allah masih diparingi waras sehat panjang umur alhamdulillah ya Allah masih bisa ngadiri pengajian amin ya Allah ya Rabbal alamin ki syukuran sing bener ku sing kaya ken Nen. ngundang kiai ngundang ustad ngundang bapak haji ngundang wabun krongo ngundang kiai hamber kitane payuh hari kudu ngomong mah ya kabega pada sampean bong kaplongan nanggap sandiwara judulnya syukur nanggap organ syukur nanggap Depok syukur sok telengan sandiwara bakal jam 10 arpan lekas hadirin pirsawan yang berbahagia malam ini dalam rangka syukuran Bapak Jaya Ibu Sami sandiwara putra balas dendam akan mengutarakan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Misteri dari Gunung Ciremai. iya beli makonon go iya beli Ya. Bapak Jaya Ibu Sami lamun nanggap organ kuat beli Kuat. ngundang Susi Arjeti kuat beli Dian Anik Kuat. Nunung Alpi Kuat. Sri Apista Kuat. Nur Elfatoni Kuat. Ferdi Faraswati Kuat. Ocol Kuat. ya hafal ndak oleh ngapalaken gimana pemaning nanjak bu penyanyi sing roket cingkrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maicut minta lagu apa? Toang Tambi. Toang Tambi. Sebelah sini minta lagu apa? Haji Gaul. Haji Gaul. Yang di atas minta lagu apa? Laki budak. Lah laki budak. Begitu cereng terap. Kenapa ning syukuran ana wong nginung? Kenapa ning syukuran ana wong mabok? Kenapa ning syukuran ana wong gulet? Kenapa ning syukuran ana wong main? Allah tidak suka dengan syukuran seperti itu. Paham bu? Paham. Syukuran ku sing kaya ken Nen. Rongo Gusti Allah lamun jare wong kaplongan seneng ndeleng sampean ke masyaallah wa icut tua-tua masih ngaji bah gua yang lagi nome ya Allah wong kaplongan wabun ngantuk-ngantuk masih ngaji bah gua yang melek ya bakal sampean ngaji melek pantes nyong melek ngantuk masih mangkat bae bulane punten bu lamun anak ibu-ibu sing ngantuk aja ditanya kena endah anaknya sing mapag ya bu pantes disawang tualan enom pada ngaji ala padang sikiles lonjor entah jadi copot gigi renyelende matane ngantuk ala padang Ngantuk. Ustaz sing ceramah
krungu sing omah suarane ala suarane manuk platuk maburengetan wong antuk raine kaya setan ala kaya setan bagian wonge ayu denok demplon wonge putih blak empupur setepak plek terus diler karo sapu cilik kora kore alis kurang jelek kantit met sepidol idep kurang jelek kantit met gegep cilik pipine dia abang-abang di jojo bakal ngantuk mau wedi Bu ki arane syukuran paham sing nomor loro mau diomongaken muga-muga ananda bertiga dadi anak soleh hari anak soleh ku sing kaya ngapa anak soleh ku anak kang nurut karo wong tua taat karo Gusti Allah berguna bagi bangsa negara lan agam sebab jare Al-Quran anakku anak nenem posisi anak nenem identitas kang nomor siji anak itu adalah amanah hari amanah ku apa titipan hari titipan kudu dapakenana kudu dijaga terus dirawat terus diopeni ku anak amanah ya Allah 1 bulan yang lalu sampai deleng blining TV Bu ada seorang bapak bunuh 4 anak usia balita bahkan rabi nendak dibunuh dewe karpan bunuh diri di Jakarta pernah beli nonton TV gimana anak dewek usia balita Arab dibunuh dipaten nih papat mati kabeh Bu ya Allah dosa beli je pausa wah ya dosanya multi level Bu gimana Bu amanah kudu dijaga kudu dirawat sebab anak titipane Gusti Allah kang nomor loro anakku jare Al-Quran adalah duriyah hari duriyah ku apa keturunan moga-moga keturunannya Bapak jaya kalian ibu sami sebagai mbok tuane bapak tuane dadia anak kang soleh kang nomor 3 anak itu jare Al-Quran adalah zinatun hari zinatun ku perhiasan Bu anakku perhiasan wong wadon wong lanang rumah tangga puluhan tahun beli dua anak enak tak blenak enak tak blenak jadi sing wadon yang ngomong ning wong lanang 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa lah siapa kan mene marak wani mah aja ning sor wiwitan gemuyu dewe kan wedi dak dia ku Bu Pak zinatun perhiasan gimana mulanya kadang-kadang wong wadon sok ngudang wong lanang tang ting tut ndang ding tang ting tut senang anaknya siapa ya pugu sing ngedene siapa takon anaknya siapa gimana awas wong bengen ke kadang-kadang sok salah kaprah wis bocah lagi adus disiram bayam wis bocah di daerah ini bayam terus dicengkeweng keleke kiri-kiri bangkong
seruntul anakan bedul, serintal anakan Adal. kadal, kegendor ning lawang. Ndah suatu bayangana bocah beli gelem sembahyang bu. Ndah sewatu abot nanjak ya bu, awas hati-hati wong wadon gimana kadang-kadang ngomong padu ceplok makanya jam 5:30 beli balik-balik legal bocah beleka setan yang beteka ya baka anak setan bibitnya apa Bibitnya setan. ayo ya beli Ya. apa babon gandarwo bu coba delengan Nabiullah apa delengan Luqmanul Hakim ya bunaya wahai anakku tercinta la tusyrik billah jangan kau sekutukan Allah nak inna syirka ladzulmun azim sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Dadi ngundang anak bega bu kira-kira sing nimbulakan kasih sayang ojo ka setane teka ya bunaya he anakku bocah bagus bocah kasep lamun wadon bocah sing ayu bocah sing pantes anaknya mimi mekonon rongo kadang-kadang bocah sok sering bohong sering bobat siapa kuno sing nguruki ya wong tuane sok lamun sampean jam rolas bocah nangis disosoni beli gelem dipai mangan beli gelem apa ngomongnya wong wadon ki jam rolas bengi ceritane berbin kak anak setan endah kak setane hadir sampean buru buta-butaan ke pokok raya bu pengen bocah sok bohong karena di mimiti dingin yang bibite ya bu zinatun sing nomor 4 anak itu kata Al-Quran adalah qurratu a'yun. Apa qurratu a'yun? Anak kang senang disawang, senang dipandang, senang dideleng. Ndak ana bu anak kang nyengitahkan dideleng gak wabun jerginggis rambutnya kayak senso kupingnya dipai kenot ning kene nganggo paralon dompetnya dirantai mbu apa isine mah klambi celana disewek-sewek gibatan nembangnya gaya-gaya luar legut legut gudai wili gudai ya bu kau namaning ngaksi manembang qasidah langkabir anggur gabage langkabir kreng langkabir anggur gabage sing penting pada maboke sing penting pada nyung sebe pengen dua anak kayak konon dua anak kira-kira sing seneng disawang seneng dipandang ya Allah jam loro ning madrasah celanane ireng klambine putih kuplukan anak ketroke NU alhamdulillah sore jam 6 ngaji ning tajuk ning masjid ning musola alhamdulillah esuke sekolah alhamdulillah ki anak kang seneng disawang anak kang seneng dipandang arep berangkat sekolah salaman mimi bada kesa mi nggih komani takamaning mi alhamdulillah kotak jelasakan bagaimana kiat-kiat untuk
mendapatkan anak yang soleh-soleh. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Al-Qur'an anak itu adalah fitnatun. Apa fitnatun itu? Adalah ujian, cobaan. Nabiullah Nuh alaihissalam, seorang nabi dan rasul, dua anak arane Kan'an. Singkat cerita, musibah banjir besar. Jare Nabi Nuh alaihissalam, "Hei Kan'an, anakku menenang melu abah." Apa jare Kan'an? Ora bah, kita mah arepan munggah ning kelapa, kelem nang kelapa. Baka kelapa kelem arepan nganceleng menggunung, silep nang. Akhirnya Kan'an mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ki ujian. Coba lihat ujiannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam saking demennya karo Gusti Allah sampai korban sapi, onta, domba, beli siji loro telu ratusan. Nabiullah Ibrahim mengorbankan sapi, onta, domba. Kemudian Nabi Ibrahim pernah ngucap aja maning sapi, onta, domba, anak gah lebakin ibu, anak gah kalau Allah butuh, Allah perlu, aku sembelih demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi bakana wong demen, baka wong cinta kudu berkorban. Gibatan bu? Lamun kola ananing seberang lautan, tek layari persetan hake rintangan. Lamun kola ananing dhuwure gunung, tek tanjaki senajan berat lan bingung. Kisah cinta kita kayak fata morgana, kisah cinta kita seindah langit tinggal, bahagia. Nyong laut ku luas dan dalam, wong demen ya dilayar. Nyong gunung ku dhuwur, watu mlulu, krikil mlulu, nyong demen ditanjaki. Arane wong demen. Gibatan bu? Sok delengan mbuh ku kene pada beli karo ku mana-mana, asal ditembangi brobol bu. Kembang bolet mamaku sagu blak tambang dawa ditekok telu, wong bayet aja semanggo, yen wangsul mah mamaku kulane melu. Dalan brobol beli, metu beli sing kantong, metu hajar maning mamaku sing paling sayang, sing paling eman, sing paling boral, sing paling awea, brobol. Bagian anak rabi mah beli mangan beli jajan, hajar terus mamaku jajani rabine batur. Tapi giliran kuwu anak-anak mah sembayang Jumat ning masjid, dodok ning ngarep ser anak kotak masjid, rogo-rogo atusan, dongol ta mislep. Rogo-rogo maning eketan cabut beli ora kegeden ya. Rogo-rogo maning 20.000 cabut beli 10.000 ora 2.000 abot. Nah, wis duit 2.000 lemes dedes tuh. Nganjengaken ning kotak masjid 3 kangelan dicocrok karo kunci motor, crok ser.
Hari kanggo kembang bolet 1.000 bet bae. Hari kanggo masjid, kanggo madrasah, kanggo sumbangan 2.000. Bakso semangkok 15.000. Suarga 2.000. Ning digenahi 2.000. Berkor wong kaplongan lamun anak acara muharraman nyah ya bareng-bareng muharraman nyah muludan nyah rajaban nyah nuzul Quran nyah rutinan nyah santunan nyah haul nyah 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 ya Bu berkorban gibatan tiruan delengan wong nandur jagung sing seeleng isine telu disiram di orea disemprot diobati pedeg-deg 3 bulan pira kasing 3 wijil ka akeh payah ibatan tiruan delengan wong nandur semangka selolor plenong ana 5 dendakna tadi gunting pira sing diguntingna papat endakna siji kon gede sok lamunna beli digunting jadi pelonco dibuang eman dipangan medeg-deg gibatan Bu itulah syukuran karo Allah Subhanahu wa taala balik maning siap berkorban. Yang keenam, anak itu kata Al-Quran adalah aduun. Apa aja aduun? Musuh. Anak itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Anak beli ning TV delengan gara-gara anaknya wong tuanya disindet ning KPK. Anak diperiksa ning KPK. Gara-gara anaknya sobut gunggungan sombong ngaderakan bapaknya sugi ngaderakan bapaknya gajinya gede ngaderakan bapaknya jadi pegawai jadi pangkat ki gara-gara anak ulane jare wong bengen ya wabun anak itu nak-nak nik-nik nuk-nuk nak-nak nakali anak beli anak tukaran karo wong tua nak-nak nik-nik nuk-nuk nak-nak nakali nik-nik niksa ya Allah siraku nyolong apa maning lagi bulan wingi diundang Kapolsek nyolong sendal kini nyolong motor kemaning diundang nih maning ning Polsek Karangampel ya ning Polsek Karangampel kedokan bunder apa maning kasusnya narkoba nyiksa beli nak-nak nik-nik nuk apa nuk hari wong tua wadon ngomong ning anak nok nyelang jasa sama duit 500 bae semaku sing 200 durung nyaur kini sarep penjelang maning kumaha catetane di kakuma ya Allah jadi oli beli ora. Nah ngapa sih? Ya disauri dingin sing 200 saya nembe tak selangi. Anak mah tinggal anak, wong tua tinggal wong tua, duit mah dewek-dewek. Anak beli anak sing kaya konon. Anak beli. Oke. Jadi harap dipay beli sirah. Ora mak. Ya Allah. Di kudang-kudang kaya gendang. Digendong-gendong kaya kedong-dong, di halom-halom kaya pelem. Ngeraupi tembelek sirani wong tua ya Allah Gusti gak berantem tuh ya anak besi makonon anak saurana dingin utangnya dikaning kita akhirnya wong tua rada merampang ayo nok hitungan pira utangnya kita ning sirah koplek beli ngerasa sirah kudu kandut-kandut ning kita gibatan ayo hitungan cerongoh ya Allah Bu wong bengen mah dua anak 10 sampai 15 ya babun unggal tahun bergojol maning gojol lah 3 tahun loro ikut 3 tahun loro
Iya. Sarungan besi ya laki ya. Dadi gelis. Dongol gewel maning, dongol gewel maning. Lamun dudu bangunane Gusti Allah punten Bu, dudu jorok kayak kengser tekang dengkul mbu apa. Bakal beli dikipat mengguri. Mbu apa wadah ya kayak makan terigu mbu apa. Ya Bu. Ader diselangi duit 500 pekatik ucap-ucapan serah. Ko Bu, nak-nak, nik-nik, nuk-nuk. Sing terakhir nak-nak, nik-nik, nuk-nuk, nak-nak. Apa nak-nak? Nekek. Awas Bapak kaji. Panen beli di toko kena motor NMAX. Cekek gulune. Ader sawah pirang-pirang, dunya akeh, anak mung-munge, tuku motor NMAX beli kuat. Ayo anak beli. Anak beli wong tua dipatenin ning anak ya anak beli. Nak nik nuk nak. Oi cut. Bu, anak itu adalah musuh, hati-hati karoan. Mulane sing sayang sing eman, karena itu adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen beli wong kaplongan duwe anak soleh soleha. Pengen beli. Baka pengen duwe anak soleh soleha gepekana 5 perkara. Nomor 1 kenalaken karo agama Islam. Agama Islam ku rukune ana 5. 1 syahadat, loro salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Yen wis pada dadi wong Islam kudu weruh rukun Islam. Nomor 1 syahadat sing kuat. Nomor loro lakoni sholat. Nomor 3 bayar. Nomor 4 puasa Nomor 5 naik haji diaraning makam Kanjeng Nabi. Yen wis weruh rukune Islam lakonana sing teamanan aja sampai ninggal sholat. Contohnya tinggal sholat siksane berat. Mengkonon suten lamun kula lagi nganggur. Mengkonon suten lamun kula lagi libur. Pipine kempot ndase puyeng. Yen lagi repot sembayange ora kiyeng. Krungu suara adan beli gagian dangdan ning tajuk pujian beli gagian. Dasar manusia enake dewek. Ari rezeki pengen mene kon sembayang masih durung kiyang. Ana ning kene si makono. Ana. Akeh. Wakicut ya. Heeh. Endi wakicut ya Kak? Allah. Bling-bling bae kayak celengan Semar. Bu. Ana sing makono ning kene ana. Ya Allah, bakal ditakoni agamanya apa? Islam. Tuhannya Allah. Nabine Muhammad.
kita Qur'an kiblate Ka'bah bayang beli hora apa sih ya indah ada sing rebel mawabun tangga kita beli sembayang beli ngaji sugih umay gedong mau beli nongkrong sawe amba tokoe unggal genah sira sing sembayang bae sampai batu kayak gepak beli sugih ada sing sembayang mati lah sing beli sembayang mati, sing ngaji mati, sing beli ngaji mati, wakicut mati. Ika waras waras ya bu kenalkan karo agama Islam menakna Masya Allah Pak Bu agama Islam ramehe nomor 1 karo nomor 5 nomor 1 maca 2 kalimat syahadat Susi Arjeti melu nyakseni Dian Anik nyakseni Desi Paraswati nyakseni Nurul Elfatoni sing dua haji ga sing dua laki budeg nyakseni Nunung Alfi sing dua Fata Morgana nyakseni Lingga Buana nyakseni Triwarna nyakseni Chandra Sari nyakseni Chandra Kirana nyakseni Indra Putra sing Cangkingan nyakseni Bina Remaja Indah sing Majasi nyakseni Gelora Buana sing Tambi nyakseni melu nyakseni Dharma Saputra sing Plumbon nyakseni Aneka Tunggal sing Pawidian nyakseni apal ya Pak ya hafal dulu ngapalaken tapi giliran umur 40 tahun sembayang masih durung rok ana ning kene ana ning kene bakal ditakoni repot ditakoni repot kicut kabega menu sama repot rongo iku aja kita bejep aja pirang-pirang uang nyong beli kenalin yang dikak tidak kena di absen sama aja kita bejep aja uang gue pirang-pirang ya bagian pirang-pirang gak udah kicut bae sih iku beli terima iku aja kita baik Bu, yuk salawatan ingin yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bila repote dadi pejabat awan bengi ngurusi rakyat apa maning waktune sholat kadang-kadang sering telat yuk salatullah lamun hadro mah bocah 15 apa beli 15 bungkus ta? Apa beli 15 gelas talamun kopi apa beli 15 piring talamun mangan siji bega rame lanjut wakicut lanjut Bu wong tani repot beli repot dadi wong tani awan bengi ngurusi wini apa maning waktune tandur sembayang di undur salatullah
Terus bakecut Terus. wis bagian lah kasawirega. Wong dagang repot beli. Repot. Repote dadi wong dagang, sembayang sok digegampang. Apa maning dagange laris durung sembayang. Ngakune Uwe salatullah terus lanjut biduan repot beli, Repot. penyanyi, Repot. dalang, Repot. panjak, Repot. seniman, Repot. repote dadi biduan, awan bengi ngurusi panggungan, apa maning musim tanggapan, sembayange kapan-kapan, salatullah terus wakecut terus lanjut nanti sawere Bu Pak Kiai repot beli Repot. Ustad Repot. repote dadi kiai, awan bengi ngurusi ngaji bareng karo rakyat, balike digawani salatullah sing bareng gemuyuku wedi bakal gemuyu dewekan itu. Awas kepok gerayangan bokong Bu. Iya laka pempres ya busa Bu kabega repot bakal ngatuti kok bakus dibuntel karo benting telu ya Allah. Bu Pak yuk kita berandai. Lamun wong kaplongan sembayang siji sembayang, Kabeh. ngaji siji ngaji, Kabeh. puasa siji puasa, Kabeh. rutinan siji rutinan, Kabeh. nyumbang siji nyumbang, Kabeh. wonge awean salate getol sembayange solot karo tangga batur sedulur akur wawuh toli ninggal dun Nya. ninggal dun Nya. tas ninggal dunya diapakenana Diadusi. tas diadusi Dikapani. tas dikapani Disolati. tas disolati Nyanjingaken katil toli digawa mendinang. ning kuburan. Begitu digawa ning kuburan wis digali jero Bu, akhirnya katil dibuka dipangga sampean ning wong telu ning sikil ning bokong bare ninggas. Toli putune sampean adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, qad qamat. Banjingaken ning jero kuburan. Ditampani ning wong ning jero kuburan ditampani. Diiringaken ning lemah. Dicopot taline. Diganjel karo lemah sing bunder baris sing lonjong. Ditutup karo dinding ari duru-gurugi karo lemah disiram karo banyu kembang ditengeri karo makam. Telah wafat kitut. Kok dingin maning. Ya kita kenal karo dikasih. Iku manu-manu jak kita. Manu-manu jak kita. Aka jewong ora laka daftar ning kene iki. Urwe dika bae. Kok dingin. Kitut wafat tanggal 23 Januari 2024. Berarti lagi awan ya. Datang dua malaikat ke waktu itu. Ditakoni ning malaikat munkar lan nakir. Sira saparane kitut sing di kaplongan. Sira lagi bengi Selasa ngaji blining Bapak Jaya ngaji. Bagus. Jare malaikat marbuka kitut. Nyong bagian lata bagian tua gak nyong ngaji lancar bu. Robi Allah checklist. Wa man nabiyuka sapa nabine sira kitu. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam checklist. Wa madinuka apa agamane sira kitu. Dinil Islam, agamaku Islam checklist. Wa ma kitabuka apa kitab sira kitu. Kitabi Al-Qur'an checklist. Bisa maca beli ora. Ya wis bagian dia nyanyi. Malah kata anyang-anyangan karo wakitut ya. Waman ikhwanuka sapa bature sira kitu. Lah bapak. Bature kita ya. Ya wis trik. Ada orang 10 ya kayak kenen ge bu. Bu, apa jare malaikat? Bagus jawabanmu ketut. Bahkan sirah ngajine bari selonjor. Bahkan bari nyilendeh. Alhamdulillah anak yang pengajian. Kula beli bisa kebayang lamun anak-anak ning organ bu. Kayak ngetuel banyak ini. Silakan kau ketut tidur. Silakan kau di kuburan. Seperti tidurnya pengantin baru.
Alhamdulillah. Sambil menunggu datangnya kiamat ki wong tua kula sampean kabeh sing ana ning kuburan iki Pak Bu. Lamun ibarat mobil mah lagi ngetem. Dunya wis ngalami, akhirat durung. Pertengahan. Mending lamunna mobile pariwisata, ana ACE, ana videoe, mangane 3 kali sehari, enak beli? Enak. Tapi lamun mobile doyok, mobile panas, mobile pengap, gimana? Durung sembayang, durung ngaji, wabun beli mancing masjid acan toli mati. Durung sembayang mati wanian. Durung sembayang mati nekat. Dunya besing dewak-wak sugene beli melarat angger mati pasti. Ayo sok. Sampean sembayang kabeh apa Gusti Allah senang beli. Sampean beli sembayang kabeh apa Gusti Allah rugi ora. Untung lan rugi dudu Gusti Allah. Tapi wong kaplongan kang bling lakoni ibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Kula mangajak ning sampean wakitut hari gelem beli gelem ya los. Aja dosa-dosa kita. Dosane wong adol apu. Paingana wong adol apu matine dikit. Dikasih berbuat teplok wong adol apu. Teplok mane wong adol apu. Ya Bu? Durung sembayang, durung ngaji, orang ngedek tajuk acan tolemat, tas mati diapa kenana? Diadusi. Tas diadusi. Dikafani. Tas dikafani. Disolati. Tas disolati. Dijanjikan katil. Tas dijanjikan katil. Digawang kuburan. Begitu digawaning kuburan ditutup karo dinding ari duru-guru ge karo lemah disiram karo banyu kembang. Bapak kaji balik, wabun balik, ustad balik, walbe balik, palura balik, kabeh pada balik. Datang 2 malaikat. Gitu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aja guyon gitu. Tampak rain yang karo kulit duren gitu. Sirawong di gitu. Kaplongan. Parak beli karo tajuk. Parak malah sering liwat unggal dina lekat. Sembayang beli surah kitut. Ora apa sih repot dagangan apa sih kitut? Dagangan ketan. Dagangan ketan lekat jika pengen ketan lekat lah. Kenapa sih Rabi sembayang kitut? Repot. Suruh ngomong repot ku ketannya pirang ton, sawai pirang hektar, duitnya pirang miliar, boro-boro hektar lekat sekota kalak-kalak aja rosa-rosa lekat nakonane wedi. Wabun tulung anak kita ditakoni lekat. Jare wabune embu Jawa kita gajah padakin. Iya asiran deluk sampai gemuya kayak manuk pelung, kayak ayam pelung. Bo bangor surahku ya. Kima kitut sing beli sembayang kini judulnya ki. Mono tajuk parak. Ngaji rayak-rayak parak. Ala pengen nguyuh. Bo harap mendi kitut.
Ayo sira arep mlayu mendin ca ning guru tembok omah. Ayo wis dodok peng kono, wis kapling ning kono arep miyang-miyang meneh. Bakang nguyu wara-wara ketut. Ya pokatan beli balik maning. Beli balik maning tak oncok omahe ki. Bu. Kitut kang beli sembayang ditakoni ning lekat. Kenapa sih beli sembayang beli ngaji repot lekat. Sawah pirang hektar, boro-boro hektar sekotak alak-alakaan. Duitnya pirang miliar, boro-boro miliar 1.000 gelak-alak kaca. Kepokoli duit yang ngadol ketan. Beli midel ketan moroli duit lekat. Bangkor seraku yang iya. Ayo nyemplung mana? Menti mana? Gini mulat-mulat ke waktu. Lah. Ayo nyemplung mono. Ayo nyemplung mono. Emang panas. Ayo nyemplung mono emang di kamar maksa. Lala nih malaikat dika. Ayo nyemplung mono emang dijejak singguri kayak gitu. Ayo nyemplung mono. Ces. Geseng kalau. Ayo encang. Pribe dagang ketan ke kowe esuk waktu itu teh geseng ke. Ya, Bu. Allah. Tajuge leban di tajuge barak ya. Ya. Allah no. Endah beli awo ditakoni lekat. Ya Bu, tulung aja pada tinggal sholat siksane berat. Besok ning alam akhirat. Adres sampean madadi makmum, kula sering ngaji bakana makmum tugasnya mau sakecap, anadolin amin, lakadolin meneng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mung samin amine wakitut. Gibatan. Jadi sembayangku gampang tangen. Gampang tangen. Wakitut sembayang gampang tangen. Allah no. Tua-tua beliau no. Jadi sembahyang gampang tangel. Gampang. Kusi tajuk kosong bae. Bakal subuh anak pirang baris. Anak pirang baris. Hah? Telung baris atau telung uang. Ya Allah. Delongan bakana subuh Bu, sembayang kang beli payu ku subuh. Kemit masjid, kemit musola kentong dewek, nabu bedug dewek, adan dewek, pujian dewek, qomat dewek, imam dewek, donga dewek. Ya Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lana minal
siri Robana ya Robana 20 balen wakitut beli teka-teka. Akhirnya kemit masjid rada jengkel sebab waktunya jam 5 kurang seperempat. Robana ya Robana iya jalma kamarana ente aya saha-saha sarena kabinabina krungu makrungu welan mawelan nyerekingkel maning bunder bu. Akhirnya kemit masjid kemit musola rada jengkel dikentongi diadani teka iku wong bakal cilaka dikentongi diadani orat iku wong bakal cilaka teka beli diwadani kaya konon wakitu sugi sawah soge mobe besok mati tunggangane ate harta benda orang ngintil sing ngintil amal secuil wis amala secuil dipangan curut dadi mati blinggawa am naudzu pengen manjing swarga tak pengen manjing neraka wakitu swarga iku swarga uru beli dalane wakitu bakal pengen manjing swarga dalane loro siji iman lan takwa karo Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang ngandel karo Gusti Allah ittaqullah takwa sira kabeh karo Gusti Allah haqqa tuqatih kelawan takwa kang sebener-bener. Takwane aja mancela-mencel, takwane aja guyonan, takwane aja dongol slep, wala tamutunna aja pada mati sira wong kaplongan kabeh. Illa wa antum muslimun kecuali dalam keadaan Islam dalam keadaan menyerahkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Krungu tut apa jemauka ketan lah bu tolong aja pada tinggal sholat tanamkan pada anak-anak kita. Si nomor 3 lamun kula sampean kabeh pengen duwe anak soleh soleha tulung titip ning wong kaplongan ning kene genah kiai genah ustad kongkon pada pinter maca Al-Qur'an kongkon pada bisa ngaji rongo jam loro danjakan ning madrasah jam 6 ning tajuk ning musola ning masjid ayo ngaji beli ngaji kampleng rainnya iboten kongkon pada bisa maca Al-Qur'an punten kula arep takon jawab jujur bu ning wong kaplongan mending duwe anak pinter nembang apa pinter ngaji pinter nembang tak pinter ngaji bakal pinter nembang umur 20 selawe 30 tahun masih bagus rai masih ayu suara masih enak tapi bakal umur 40 45 50 sampai 60 tahun masuk ning rest area wis beli kanggo anak organ penyanyi tua-tua kayak wakitut obit-obitan enggol-enggolan enit-enit adi sekarang kalau dienggol katanya cinta enit-enit adi sekarang kalau dicubit katanya ayang boro-boro arpan sawer jember ndelengega tua-tua masih ayak geyek baik gimana coba lama anaknya sampean pinter ngaji pinter maca Al-Quran umur 20 tahun suara masih bagus 30 masih bagus 40 masih bagus
50 masih bagus, begitu setahun 60 tahun 70 tahun wis tua-tua aneh minimal dadi pembina majelis taklim, dadi sesepuh giboten, masih ana regane, masih ana derajate. Al-Quran diwaca sedurunge subuh pantes beli, Pantes. sentase subuh Pantes. sedurunge maghrib, Pantes. sentase maghrib Pantes. wetengan oli pitu diwacakna Quran pantes beli. Pantes. Acara akad nikah sedurunge ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya dengan diberi mas kawin seperangkat alat sholat dan kunci mobil, dibayar tunai. Bagaimana sah sih? Sah. Begitu sah donga lebih robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar mangan. Ibatan Al-Quran diwaca nalikane wong tua kula sampean kabeh cengap-cengap lagi najak lagi sakaratul maut berhadapan dengan malaikat Israil, diwaca kena Quran pantes beli. Pantes. Wis lagi ngejejer be ditutupi karo tapi ambekane ceklak cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminar mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'u. La ilaha illallah. Wis celaka makitutku. Ninggale bagus bagian dunya ada dagang ketan gak? Alhamdulillah husnul khotimah. Kula beli bisa bayangaken lamun wong kaplongan duwe anak putu, beli bisa maca Quran, beli bisa ngaji. Ya Allah, padahal kiai pirang-pirang ustad akeh haji akeh. Mbok tuane cengap-cengap dheweke jrang-jring. Ya Allah, aja jang-jring bayi ikan bok tuan nira lagi cengap-cengap. Ya Bu, begitu ndelang bok tuanen numpruk semah. Ya Allah, aja genak mati di kakuma makitut aja genak mati kita nedurung kawin. Wis langkah harapan bakal ketemu maning, mbok cengap delat maning ngarep mangkat sawah sebelah endi sing ngarep dibagi-bagi, lamun ora dibagi tekan temi siji-siji. Makitut aja gemek mati di kakuma. Ya Allah, makitut lagi cengap-cengap. Iku bakal kita mati aja arep nekok bapak. Ya melayu ayo. Ingat pos sirap dikena. Coba ning ustad arep nekok bapak aja. Wanian banget. Oh coba kaya enta ora weruh desa iki arep takoni sapa alamat tencang. Bu adine beli bisa maca Quran, beli bisa ngaji Kang, wis aja ditangisi, wis aja digetuni, madergan ini delat maning ngarep mati, delat maning ngarep mati. Iku blenak teman awal kita mati tak tekok. Bu
punten titip anak putu kula sampean kabeh kongkon pada ngaji ya Bu, bila perlu dipondokaken ibatan ndak ana wong ustad lamun anaknya kita mondok jadi apa ana sing ngomong konon Nah, ya jadi kiper tajuk kiper masjid sok dalat mana bulan puasa pada kewan kiper Bu ibatan lah kagosange lah kabungkere bocah pinter ngaji lamun anak putuna sampean pinter ngaji pinter maca Quran kula ngomong dur pangotak jamin Bu mangsara sangsara uripe ngandel boten kula ngomong jal, anda wong tahlilan job proyek, marhabanan job yasinan job Pak Ustad tulung jaluk bocah 20 maca yasin 10 ning kuburan 10 ning rumah kan job lamun seminggu apa beli pitung bungkus tah gibatan sampean ibu-ibu marhabanan baca barzanji abtadil imla bismidzatil aliyah Allah, sawiyah Allah, dariyah Allah, marwiyah Allah, ki bakana sing ngeden ki Bu sawiyah darwiyah marwiyah dika Allah kabak kasing Allah mangay Bu bayarannya krongo marwiyah Allah mangay Bu sawiyah Allah mangay Bu kencang beli kencang enggak setiah Allah tapi bakat cek berjanji ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawat sallallahu Nabi Muhammad minimal ki 50.000 ngeden ki bahkan Allah mangewo ya naregana rupa gimana rungo wakecut rungo ngelawan tua yakin Bu tolong aja pada tinggal ngaji ya Bu ya nanti akan di madrasah gimana si nomor 4 lamun kula pengen dia anak soleh soleha akhlak suri tauladan uswatun hasanah dadi lamun waya maghrib ning tajuk ning masjid adan Allahu Akbar Allahu Akbar suara apa adan, jelas beli jelas, gamblang beli gamblang, welan beli welan, terang beli terang, miang beli orang, nah. Tapi bakana giliran anak Depok liwat kulagan pengen seneng najan urip li bareng asal sering ke dalam Melayu kelangan sun kelangan mendibae sun katon godong murang prangsane sampean, kucing liwat katone sampean, wong sejagat katone cuma sampean Melayu beliwak itu ayo, bagian lagi nyosoni anaknya gabung pujara tiba bareng bae karo mbok ya Bu tolong titip aja pada tinggal sholat siksane berat, besok ning alam akhirat, aja kalah karo buta Bu buru buta bakal sandiwara
cakep ya gitu. Gitu aja selonjor mau wegel itu. Ladalah ana wong ajine siji porsine loro, siji wadah pokok, siji maning wadah siku. Buta betobat, tiga tua-tua beli tobat-tobat, gagen ngenteni apa? Ya bu, Allah, Allah leh, Allah, Agus, Allah leh bu, Agus. Bu, ketut, awali ketut, awali, aja dul etan boy, awalno, rame ki tiktokan karo wong kin ki. Bu, lah, wong dagang ketan ngerti Facebook ya? Ya berarti aul itu. Iya, buta mah beli bisa ngomong gaul kok. Aul. Ngarani panas kau wanas. Iku mancing Facebook kono aja itu. Bu, akhlak. Jadi krungu suara adzan, ware bocah ayo ngaji, sembayang, kampleng raine ki bakal beli sembayang. Dikana ki mangkat tut. Aja blanga bening ketan. Gimana? Ya lamun sampai mana sembayang, mana ngaji, sampai menang bae, dalam TV berarti calo sembayang. Uru calo. Jakarta, gadung, cilicing, penumpangnya nancak, dikade menang bae. Ya bu, pasrah kening kiai, pasrah kening ustad, wabun titip anak kita, ajari Al-Quran, kongkon pinter ngaji, kongkon pinter agama, dikau di apa wabun? Krongo, Samsu ta, Surya 16 ta, Jarum ta, Gudang Garam ta, Esek ta, Cap Wayang ta, Marleboro ta, Kuno boro-boro. Kopi apa wabun? Luwak ta, gudeta, cappuccino ta, barista ta, top kopi ta kopi kapal keruk. Ayolah kak, ya kopi kapal geni. Takonana, lalan neraka, nglawan baik kia, nglawan baik kia. Aja di peras tuh gawas Pak RT. Bu, pasrana ning kiai, ning ustad, rongo, dopeni, rongo, aja bakal dijaluki patungan, patungan bocah siji saketahuan rajaban, mari bayu je ngaji mariyu. Ya Allah.
Gimana? Oh penana ustad juga manusia dua wetang anak isine kudu dituku yang nganggo duit. Gimana? Oh bakal sendal hilang bakal disewoti tajuk aja nih tajukun anak kita kurang pasang sendal hilang tuh. Iya ustadnya kon giring-giring be sendal kono pat maraine anak pengen soleh ustadnya beli dopeni hari ini tipakan motor mobil anak bayarannya hari bocah. Gimana? Kadang-kadang bakal ngaji metu diuruk ning wabun kaje wabun ka bekas ustadnya kita. Ya Allah ustad biarani bekas diri kena jampel sama diri kena serbet sama. Gimana? Krong beli anda ngomong gua anak tuak beli krong akhlak ya bu akhlak bahkan na bocah kene uruki anak beli bocah kaplongan sing besiken ngomongnya enggi leres boten kesah tilem anak beli lah kadang-kadang wong tuane wong kaplongan bocah kaplongan ngomongnya jangan ke situ-situ nanti kegludak kamu tuh kamu mah badek di ware mama tuh suruh jangan ke situ tuh kegludak kan bundas kan gasnya pada baret kan sudah sana adus tuh anduknya di kastok ya bu wis wong kenian be jawaan aja melayu pegel ke situ jangan ini jangan itu jangan kabeh awas kadang-kadang sok beli nyambung ke bu punten wong kampung dua anak wadon kerja ning Jakarta singkat cerita dua pacangan wong Jakarta begitu balik mengkampung dawongnya wong tani akeh kebonan bolet di karangnya ke bu jare bapak nela jana tamu iya pak dari mana dek Jakarta mana dek aja anu bedol bolet udah pak saya aja sekarang kakean sekarang mah sebedolan harus ngampani siapa aja bolet sekarang dibedoli kabeh iya beli ya kan gengsot hari sekarang jare wong kaplongan mah ya sekarang sisi bakal jare wong Jakarta sekian sekarang gimana ko kurang cerita maning ibu ngandel serok beli wes sadar cerita ana wong Sunda dolan ning Jawa wong Jawa mancing ning kolam wong Sunda lagi ngising ning kumbung plung jare wong Jawa sapa kuno urang terus ngali be ngomong urang ya jendog urang be semono apa maning dog wong ya bakal urang jare wong kaplongan kan urang tapi bakal jare wong Sunda apa urangku uang bulan awas di wong kaplongan bakal dolan ning Pasundan ku bakal tas mangan kaja deui tayang sepiring muncul masih deui bakal deui ku maning krongo ndak ana kejadian ke bu sandiwara Losarang ditanggap ning parean waya jam 2 jam 3 bodoran wong kan pada ngadeg ana ning guri ngomong ulah ngadeg tukang kendang sasa wabun ngarani anak kobra sama ulang adeg jari wong para ulang adeg jari mah aja ngadeg wong Losarang kan bingarti ngan ulah jadi pada sasa kabeh panjak tuh ulang adeg ndi juga bu ya bu akhlak sing nomor 5 lamun kula wong kaplongan pengen duwe anak soleh soleha tulung titip dedonga karo Gusti Allah yuk bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli minas solihin Rabbi
habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Tulung khususnya Bapak Jaya, Ibu Sami tas salat teu donga. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan kami keturunan kang soleh, keturunan kang bagus, keturunan yang bisa diandalkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yuk bisa maning. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Rabbi habli minas solihin. Pisan maning. Rabbi habli minas solihin. Siji maning. Rabbi habli minas solihin. Diwaca setiap entah salat. Tedonga karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti, muga-muga paring anak kula sakeluarga duwe anak putu soleh lan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu jam loro kurang rong jam seprapat. Bener beli sih. Jam loro kurang rong jam seprapat. Bokat sampean kuat los dodokan yang kene tekang esuk kita marapan mudun balik niku mawon ingkang saged kula sampaikan, moga-moga wonten manfaate. Kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.